आज हितोपदेशरू आमने किछि वाक्य आमने शिक्षा करबा। मु चिंता करिछि हितोपदेश 30 अध्याय रे विभिन्न प्रकार पशु पक्षी प्राणी मानकर विषय लेखा जाउछि। ता उपरे किछि कंटिन्यू सीरीज गुडी को नेबा पय मु स्टडी करबी बोली मु चिंता करिछि। आउ से भितरु आसी आमने चिंता करबा हितोपदेश 30 गीत आमने 24 रु 28 पद जाए से विषय को आमने अल्प समय ध्यान करबा। आउ से स्थान रे लेखा जाउछि पढ़ंतु के जने 24 रु ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ପୃଥିବୀରେ ସାନ, ମାତ୍ର ଅତିଶୟ ଜ୍ଞାନବାନ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗଣ ଦୁର୍ବଳ ଜାତି, ତଥାପି ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଆହାର ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି। ସାଫନ ଜନ୍ତୁଗଣ ଶକ୍ତିହୀନ ଜାତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଶୈଳରେ ଆପଣା ଆପଣା ବସା ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ପଙ୍ଗପାଳ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ରାଜା ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ସମସ୍ତେ ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇ ଗମନ କରନ୍ତି। ପୁଣି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧରେ, ତଥାପି ସେ ରାଜାର ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ଥାଏ। स्थान रे चारिटा प्राणी विषय लेखा जाउछि। ए चारिटा प्राणी को आमे केही मध्य साधारणतः पसंद करि नथाउ कि एमाने देखबा को मध्य बड़ बड़ नाहंती। स्थान लेखा गला एमाने चारि प्राणी पृथ्वी रे केमती सानो मात्र अतिशय ज्ञानवान। ए सानो प्राणी मानकर ए छोट जीव मानकर केते ज्ञान आउ से ज्ञानी मानकर ठारे जाए हमको कौन शिखिबार अछि आमे ताहा जी ध्यान करू। प्रत्येक विषय रे हमर सृष्टिकर्ता से प्रत्येक विषय को इंपोर्टेंस दउछन्ते। देखंतु ए छोट पिंपुड़ी से सापन पंगपाळ बुढ़ियाणी एमान को ठारू मध्य आमान को किछि शिखबार अछि। आमे ए सबु विषय को आमे केबे मध्य ध्यान देई नाहु बा आमे चारि कानी हमर सृष्टि को आमे अनेबा ताहले आमान को शिखबार अछि। प्रभु कहउचंती माथ्यू रे जो समय रे कहउचंती कि आकाशर पक्षी को देखो, गछरे थिबा पुष्प को देखो, घास को देखो, माने सबु जगह रे सृष्टि रो आमे चारि कानी जुआडे अनेबा प्रिय भौणी माने से स्थान रे आमान को किछि ना किछि शिक्षा आमान को मिलेबो। प्रत्येक विषय आ सबु सृष्टि ईश्वरंकर गौरव के ही वर्णना करुछि। समग्र सृष्टि ईश्वरंकर गौरव को वर्णना करुछि। आज आमे चारि प्राणी सान मात्र से माने केंती अतिशय ज्ञानवान। आसंतु आमे सेमान को ठारू किछि ज्ञान आज शिखिबा। माने से माने केंती ज्ञानवान से ज्ञान को आमे अर्जन करबा। वाक्य रे लेखा जायछि कि ज्ञानवती स्त्री गृह गुंथे। तो आमे आज गोटे ज्ञानवती स्त्री हेबा पाई ज्ञान कोन आवश्यकता रही अछि। आमे गोटे मूर्ख स्त्री परि हेबा नै। ए चारि छोट छोट प्राणी ए सृष्टि रो छोट छोट प्राणी मान को ठारो छोट छोट जीव मान को ठारो आमे आज किछि ज्ञान अर्जन करबा जो द्वारा कि आम घर को तैयारी करबा पाई आमान को किछि ज्ञान मिले पारेबो। एठी आमे समस्त ज्ञानवान स्त्री माने बसिछु। आहुरी अधिक ज्ञान माने हमर परमेश्वर को ठारो माने शिखिबा जो परमेश्वर की एमान को सृष्टि करिसेंती। पिंपुड़ी गण अति दुर्बल जाति। पिंपुड़ी केंती देखबा को बहुत दुर्बल, तथापि ग्रीष्म काल रे आहार संचय करे। पिंपुड़ी विषय रे आमे बहुत सुंदर शिखिछु। पिंपुड़ी पाखको जाई शिख, पिंपुड़ी पाखरु शिक्षा ए उपरे मोर गोटे मेसेज मध्ये अछि। पूरा आमे सेटा शिखिछु। आज देखबा पिंपुड़ी पिंपुड़ी केंती बहुत दुर्बल जाति। ताको हाथ रे आमे एंती मंती देबा बोले मध्ये से कोन हे जीवो मरि जीवो। तार मस्तिष्क मध्ये बहुत छोट, खाली आखि रे होय तो हमको देखा जाय न पारे, मात्र सेई छोटिया मस्तिष्क रे तार केते ज्ञान अछि। से कौन करुछि ग्रीष्म काल रे आपण आहार संचय करुछि। कारण दुर्दिन आसुछि, अभावर समय आसुछि, दुखर दिन आसुछि, कष्टर दिन आसुछि। एंती गोटे दिन आसुछि जो दिन रे कि आउ हमको आहार मिलबो नहीं। आहार न मिलबा समय रे से कौन करुछि संचय करि रखुछि। ताको जेतकी मिलुछि से सेतकी खाई दउ नै, तार पाखे जेतकी अछि सेतकी को से खर्च करि दउ नै। दुर्दिन निमंते आगो को वर्षा दिन आएबो, काम दाम नथिबो, से समय रे केमती करी मु टिके संचय करि रखबी बोले पिंपुड़ी कौन करुछि संचय करि रखुछि। से ग्रीष्म काल निमंते कौन काल रे आहार संचय करे। आउ पिंपुड़ी केंती तार से बहुत परिश्रमी।
ତାର ଓଜନ ଠାରୁ ତାର ଶରୀରର ଓଜନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭାର ସେ କଣ କରେ ଉଠାଏ। ଆଉ ପିମ୍ପୁଡି ବିଷୟରେ ଆମେ କୋଉଠି ପାଉଛୁ? ହିତୋପଦେଶ 6:6। ହେ ଅଳସୁଆ, ତୁମେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଅ, ତାହାର କ୍ରିୟା ବିବେଚନା କର ଓ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ। ହେ ଅଳସୁଆ, ତୁମେ କଣ କର? ପିମ୍ପୁଡି ପାଖକୁ ଯାଅ। ଆଜି ଅନେକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଳସୁଆ ହେଇ ବସି ରହିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିମ୍ପୁଡି ପାଖରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି ଯେ ପିମ୍ପୁଡି କେମିତି ପରିଶ୍ରମୀ। ସେ ନିଜର ଓଜନ ଠାରୁ ଅଧିକ, ଦେଖନ୍ତୁ ପିମ୍ପୁଡିକୁ ଦେଖିବ, ଏଡିକି ଛୋଟିଆ ପିମ୍ପୁଡି ହେଇଥିବ, ମାତ୍ର ଏତେ ବଡ ବଡ ଚିନିକୁ ସେ ଟେକି 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 ନେଉଥିବ। ଏତେ ବଡ ବଡ ସେ ମିଠା ଖଣ୍ଡକୁ ସେ ଉଠେଇ 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 ନେଇଥିବେ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ମାନେ ତାର ଓଜନ ଆହୁରି ସେ ଯୋଉ ନେଉଥିବା ଚିନିର ଓଜନ ଅଧିକ ଥିବ, ମାତ୍ର ସେ କେତେ ପରିଶ୍ରମୀ। ଆମେ ପିମ୍ପୁଡି ପାଖକୁ ଯାଇକିନା କଣ ଶିଖିବାର ଅଛି? ତାଙ୍କର ସେ ପରିଶ୍ରମ। ଆଉ ପିମ୍ପୁଡି ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ପିମ୍ପୁଡି କେମିତି ପୁରା ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ସେମାନେ ଚାଲୁଥିବେ। ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଅଛି। ଏମିତି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହେଇ ଚାଲିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ, ଗୋଟେ ସିଧା ଲାଇନରେ ଚାଲୁଥିବେ। ଆମର ଜୀବନରେ କିଛି ଡିସିପ୍ଲିନ ନାହିଁ। ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କେମିତି ବସିଥିବୁ, ଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଥିବୁ। ଆମର କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଡିସିପ୍ଲିନ ନଥାଏ। ମାତ୍ର ପିମ୍ପୁଡି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିବା? ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ, ସେମାନେ ସଞ୍ଚୟ କରି ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି, ସେମାନେ ଅଳସୁଆ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଛି। ସଞ୍ଚୟ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ କାମ କରି ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଦୁଃସମୟ ଆଇବା ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର କଣ ହୁଏ? ଆମକୁ ଯେତିକି ଆସେ ଆମେ ସେତିକି ଖାଇକିନା ଆମେ ସରେଇ ଦଉ, ଆମେ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିନଥାଉ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ? ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ହାତ ପତାଇବାକୁ ପଡିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଆଜି ସମୟ ଅଛି, ଆଜି କାମ ଅଛି, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଉପାର୍ଜନ ଅଛି, ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବାର ଅଛି। ସଞ୍ଚୟ କଲେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଅସୁବିଧାର ସମୟ ଆସିବ, ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ହାତ ପତାଇବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଟି ପିଟି ହେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆମେ କଣ କରିବା? ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା। ଆମେ ପିମ୍ପୁଡି ଠାରୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାଟା ଶିଖିବା। ଆମେ ପିମ୍ପୁଡି ଠାରୁ ଆମେ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବାଟା। ଯୋଉ ସମୟରେ ଅଳସୁଆ ଆମେ ହେବା, ଗୀତ ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ ସେ କହୁଛନ୍ତି 24 ଗୀତରେ, ସେଇ ହିତୋପଦେଶ 24:30ରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳସୁଆ ହେଲେ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ଥାଉଛି। ସେ ଗୋଟେ ଅଳସୁଆର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆର ତାର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅଳସୁଆର କ୍ଷେତ୍ର, ଅନିର୍ବୋଧ ଲୋକର ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ନିକଟ ଦେଇ ଗଲି। ପୁଣି ଦେଖ, ତହିର ସବୁଆଡେ କଣ୍ଟା ବଢିଅଛି ଓ ବିଛୁଆତି ତହି ଉପରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି। ତହିର ପଥର ପ୍ରାଚୀର ସବୁ ଭଗ୍ନ ହୋଇଅଛି। ତହ ମୁଁ ଅନାଇଲି, ପୁଣି ମନୋଯୋଗ କଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଓ ଉପଦେଶ ପାଇଲି। ଆଉ ଟିକିଏ ଶୋଇଲେ, ଆଉ ଟିକିଏ ଢୁଳାଇଲେ, ଆଉ ଟିକିଏ ନିଦ୍ରା ଯିବା ପାଇଁ ହାତ ଭିଡିମୋଡି ହେଲେ, ତୁମ୍ଭର ଦରିଦ୍ରାବସ୍ଥା ଖଣ୍ଟ ପରି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଦୀନତା ସସଜ ଲୋକ ପରି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ହଁ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ଅଳସୁଆ ହେବା, ସେ ସମୟରେ ଆମର ବଗିଚାର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିବ? ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଘରର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିବ? ଆମେ ଯଦି ଅଳସୁଆ ହେଇ ବସିଥିବୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ଲୁଗା, ସେଠି ଗୋଟେ ଲୁଗା, ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପଡିଥିବ, ଏଠି ଗୋଟେ ବାସନ ପଡିଥିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଘର ଥିବ। କେମିତି? କଣ୍ଟା ଗଛ ପରି ଏକା ଚାରିକାନି ପଡିଥିବ। ମାତ୍ର ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବା, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉଟା ରହିବା କଥା ସେ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ରହିବ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଯେ ତୁମ୍ଭର ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ଖଣ୍ଟ ପରି। ଆମେ ଯଦି ଅଳସୁଆ ହେବା, ଆମେ ଦରିଦ୍ର ହେବା। ଯଦି ପରିଶ୍ରମୀ ହେବା, ପରିଶ୍ରମୀ ମାନେ କଣ କରିବେ? ଯୋଉମାନେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତତ୍ପର, ସେମାନେ ବଡ ମାନଙ୍କର ସହିତ ଠିଆ ହେବେ, ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ ଠିଆ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କର ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ନଥିବ। ଆମେ ଆଜି ପରିଶ୍ରମୀ ହେବା, ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ଦୂର ହେବ। ଆମକୁ ଆଜି କଣ ହେବା? ଆମକୁ କିଛି କିଛି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଗୁଡିକକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ଗୁଡିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଅଳସୁଆ ହେଇ ରହିବା, ଆମର ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା କଣ? ଖଣ୍ଟ ପରି, ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ଦୀନତା ସସଜ ଲୋକ ପରି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ।
आमे परिश्रमी हेबार अछि। अलसुआ कौन करे दुख पाए। आमे अलस बसी 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 थिबु सम्मान खाइबा टाइम रे नहीं मते बिरयानी खाइबा को इच्छा होची बोले मिलबो कि हेबो नहीं जाई रोसई कले जाइकिना मिलबो। आमे अलसुआ हेथिबो नहीं टेस्टी टेस्टी खाइबाटा खाइबु एटा खाइबार अछि सेटा खाइबार अछि बोले खाली ख्याल से कोन ख्याली पलाव आका खाइबो सेटा भावना रे आका सेटा खाइबो मात्र जो समय आमे परिश्रम करबा आमे अलसुआ न हे जाइकिना शीत दिन भौणी माने संध्या बेले रांधबाटा केते कष्ट ना वंस गुडा मुडा हे बसी देलु बोले पानी मध्ये छुईबा के इच्छा हबो नै कोन टिके अछि खाई देकिना सही दियो ए प्रकार मनोभाव पळाइबो। आमे से प्रकार अलसुआ आमे हेबा नै से जो समय सेंती अलस लागजे से समय ज्ञानी सलमन कर हित उपदेश 6:6 टिके ए बापा तुमे मनुष्य को कौन कहछि हे अलसुआ तुमे कौन कर पिंपुड़ी पाख को जाई तार क्रिया विवेचना करो से कि प्रकार परिश्रमी सेटा तुमे शिख। आमे शिखबार अछि पिंपुड़ी पाख को जीवा आ आमे तार क्रिया को विवेचना करी ता ठारू आमे शिक्षा ग्रहण करबा आमे परिश्रमी हेबा। ए केते दिनर जीवन कहबे ना कि गागड़ को संची संची रखी तो नाई एटा आज अच्छी काली को नथिबो काली को माटी रे मिसी जीवो ए शरीर को काहे की कष्ट देबु नै बापा तते कष्ट हेबो तू बाहर ना बोली आमे काहे की आकु लबाई लबाई कि ना रखिथिबा प्रिय भौणी माने हम निज शरीर को आमे कार्यक्रम करबार आवश्यकता रही आमे परिश्रम हेबार अछि। जदि आमे बेसी अलसुआ हे गले दुनिया रोग आमान को मध्य आसीबो तेनु आमे परिश्रम हेबा निज काम निजे आमे करबार अछि। आमे अलसुआ हेबा नै आमे सकाळ आत्मिक जीवन रे मध्य आमे अलसुआ हेबा नै लेखा गला एवरी रे जे ए जीवन प्रभु गोटे थोर आका देइछंती ए जीवन परे कोन अछि विचार अछि आ ए गोटे जीवन रे माने अलसुआ हे रहबा नै आमानकर जीवन को माने आत्मिक क्षेत्र मध्ये आमे अलसुआ हेबा। देखंतु खोटरे पड़ी केते समय माने मोबाइल अनौचु रील्स गुडी को आमे स्क्रॉल करी 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 आमे केते समय हमर समय को माने अतिबाहित करूछु। प्रार्थना करबा पे अलसुआ बाइबल पढ़वा पे अलसुआ आमे खाली बसिकिना माने से जो घंटा घंटा जंती घुरुची नै कि आमे खट उपरे पड़िकिना अनेक समय सेंती घुरुचु से घुरबा समय आमे आंठेबार अछि प्रार्थना करबार अछि प्रभुଙ୍କ निकटरे आमे समर्पित हेबार आवश्यकता रहिछि जो द्वारा कि हमर प्रभु आमन को सहाय्य करबे। आमे से अलसुआ हमर आत्मिक जीवन रो दिनता काहे कि आज देखा जाउछि आमे आत्मिक जीवन रे काहे कि दरिद्र देखा जाउछु कारण आमे सेतिकी प्रार्थना करिनु आमे प्रार्थना रे अलसुआ हे जाइछु बाइबल पढ़िबार आमे अलसुआ हे जाइछु। प्रभु आमन को सहाय्य करंतु आमे प्रत्येक क्षेत्र रे आमे रिवाइव हेबा आमे परिश्रमी हेबा आमनकर आगामी जीवन निमंते आमे धन संचय करबार अछि। ए समय दुर्दिन हुए तो आसंता काली समय थिबो कि नथिबो माने बाइबल पढ़ी पारबा नै प्रार्थना करि पारबा नै एबे प्रभु समय दैछंती सुजोग दैछंती आमे अलसुआ न हे आमे प्रार्थना रे वाक्य ध्यान रे आमे समय गुडिक को आमे अतिबाहित करबा आ आमर प्रभुंकर सहित साक्षात हेबा पे आमे निज निज को आमे प्रस्तुत करबा। आ देखंतु पिंपुडी माने नै कि बाधा को से माने मानबे नै जो समय पिंपुडी मैंने चली 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 जाउथिबे सेमानकर मझिरे एंती आंगुठी रखबे बोले से माने आउरी गोटे रास्ता देकिना से माने कोन करबे पळेबे से माने सेठी रही जिबे नै। आमे मध्य आमानकर आत्मिक जीवन रे विभिन्न प्रकार बाधा समस्या गुडी कहले आमे सेठी रही जिबा नै आमे पछुको फेरी जिबा नै आमे अलगा रास्ता ए करिकिना आमे आगो को बढ़वार अछि बाधा को आमे मानवार नै आमे प्रत्येक बाधा माने आकट को मध्य अतिक्रम करी आमानकर आत्मिक जीवन रे माने अभिवृद्धि हेबार अछि। अनेक समय आत्मिक जीवन रे बढ़िबा समय हुए तो अनेक आमान को विभिन्न प्रकार बेड कमेंट्स गुडी को करंती हुए तो अनेक क्षेत्र रे माने पड़ी मध्य जाऊ मात्र से स्थान रे पड़ी कि ना आमे रहबा नै अन्य मानकर ठट्टा टाउली टापरा को मानेबा नै आमाने आगो को आमे बढ़ी जीवा। प्रभु आमान को से प्रकार करंतु पिंपुडी मान को ठारू आमाने शिखे देखो छोट जीव तार मस्तिष्क को आमे खाली आखिरे देखी पारबा नै मात्र से केते ज्ञानवान ताठारे केते ज्ञान शिखवा पे प्रभु आमान को देइछंती आमे शिखी पारबा पिंपुडी पाखरु मध्य आमाने शिखबा हमर सृष्टिकर्ता प्रत्येक विषय को तांकर प्रत्येक सृष्टि वस्तु को से कि प्रकार महत्व दियंते कि प्रकार गुरुत्व दियंते ता ठारू मध्य तुमे किछि शिख। हमर प्रभु सेंती ज्ञान दे से प्रत्येक जीव मान को से प्रत्येक प्राणी मान को से तैयारी करिसंती।
तो आमे पिंपुड़ी पाखु गलु पिंपुड़ी पाखरु एठा शिखलु आसंतु आउ गोटे जीव अछि प्राणी अछि जहाँकि आमे 30 रो से केतेरे 26 रे पढ़ंतु। ସାଫନ ଜନ୍ତୁଗଣ ଶକ୍ତିହୀନ ଜାତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଶୈଳରେ ଆପଣା ଆପଣା ବସା ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। साफन के जानी चंती के एटा देखबा पाई केंती बेली देखि चंती की एक्चुअली मु सेटा स्क्रीनशॉट नहीं पाले नहीं नले आपण मान को देखै थांती। एटा आरबिया मरुभूमि रे आरब देशर मरुभूमि रे ए जंतु बा एटा गोटे मूसा परे गोटे छोटो मूसा आरब देशर मरुभूमि रे ए मूसा थाए हला देखबा पाई से मूसा परे आउ आकु खाइबा पाई नहीं कि माने जेकोसी पशु पक्षी मध्य सहजरे आकु खाई पारबे मारी पारबे ए छोटो मूसा पाखरे मध्य प्रभु आमान को शिखेबा पाई नेउचंती देखंतु से केंदी से शक्तिहीन एते बलवान नहीं तार पाखरे एते बल नहीं मात्र से शैल उपरे अपना बोसा निर्माण करे शत्रु शैतान माने आकु आसी इजिली नहीं जीवे खाईदेवे मारिदेवे पशु पक्षी हो जेकोसी विषय मध्य आकु इजिली खाईदेवे ए शक्तिहीन आ पाखरे किछि शक्ति नहीं मात्र से तार बसा को कहीं तैयार करुछि पत्थर उपरे से तार बसा को से रखुचंती जो द्वारा कि ताकू मारवा पाई को शत्रु जीवा आगु को पशु कि पक्षी ताकू मारवा पाई जीवा आगु से शैल को चढ़वा पाई ताकू केते परिश्रम करबा पड़बो सेतिके भितर से निजको सुरक्षा देबा बेले चट्टान उपरे तार गृह को से निर्माण करुछि। आज आमर शैल आमे जो समय पढ़ू प्रथम करंती 10:4 रे पढ़ंतु। ଓ ସମସ୍ତେ ଏକ ପାରମାର୍ଥିକ ପେୟ ପାନ କଲେ, ଯେଣୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ପାରମାର୍ଥିକ ଶୈଳରୁ ପାନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ଶୈଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। आज अनेक समय आमे मध्य भाबु जे आमे दुर्बल आमर दे किछि हेबो नै आमे केंती करबो निश्चिंत भाबे आमे दुर्बल मात्र आमर शैल प्रभु जेसु ख्रीस्ट अटंती आ से प्रभु जेसु ख्रीष्टଙ୍କ ଉପରେ जो समय आमनकर घर को आमे तैयारी करबा आमर चट्टान को आमे तांको आमर चट्टान करबा से समय रे आमे शक्तिमान हेबा विभिन्न प्रकार परिस्थिति विभिन्न प्रकार समस्या गुडी को मध्य आमे ठिया हे पारबा। प्रिय भनी में मोसा कौन कहले मु तो ततलाटा प्रभु मोर दे किछि हेबो नै प्रभु कहले तोर दे किछि हेबो नै मात्र मु सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आमे मध्य अनेक समय बाबू मु छोट मु गोटे बैकवर्ड अंचल रहउची मोर दे प्रभु कौन करबे मु गोटे अशिक्षित मु एते पाठ मध्य पढ़ी नै लोक माने एंती अछंती पूरा फाइ फाइ इंग्लिश गुडी को कहबे मु ठीक रे ओडिया बाइबल मध्य पढ़ी पारु नै प्रभु मोर दे कौन करबे। आम समय ए प्रकार निजको छोट बोली मन करिथाउ किंतु आमर परमेश्वर जानती से सर्वशक्तिमान जो समय आमे तांको उपरे अपना गृह को तैयारी करबा तांको आमनकर शक्तिमान परमेश्वर करबा से समय आमे विभिन्न प्रकार कार्य गुड़िक कर से तोतला कथा कहि पारु नथिबा तोतला मोसा को मध्य एते बड़ मिस्र इस्राएल रो से कौन करुछंती नेता करी पूरा से मानकु कढ़ाई नउचंती से मानकु से लीडर मोसा को से लीडर करिकिना मिस्र देशरू से मानकु उद्धार करुछंती। आमर परमेश्वर मध्य से प्रकार करि पारंती आज आमान को लीडिंग कर मते कि जना मैं गीत आका गाई जानू नै मते ठीक रे कथा का हे जना नै बेले आमे सब भौणी माने पछकु हटू जो समय मु भौणी मान को ठीक कहबे आज ठीक लीड करंतु बोली कहले आमर भीतर नै मोर दे हेबो नै मु करि परबे नै ए प्रकार मनोभाव आमान को अनेक समय रे आसे थाए मात्र आमे करि परबु नै ठीक कथा मु करि परबे नै मात्र मोर भीतर जे अछंती से करि परबे से परमेश्वर आमन को शक्ति देवे से आमे कथा कहि पारबा नै आमे अमीर भाईंकर साक्ष्य आमे सुनुथिलु मी ठीक रे गीत मध्य गाई जानि नै ठीक रे कथा मध्य कहि जानि नै केतरा प्रोनाउंसिएशन मु करि मध्य पारबे नै मात्र प्रभु आज मते ठिया करी आगो को व्यवहार करूछंती से कहथले गीत मध्य मु ठीक रे गाई जानि नै सेंती लोक मान आमे न जानवा लोक मान को आमे शक्तिहीन लोक मान को ही नै हमर प्रभु से व्यवहार कर कारण आमर दुर्बलतार तांकर शक्ति कौन हुए सिद्ध अटे जो समय रे आमे शक्तिहीन जो समय रे आमे दुर्बल से समय रे आमे बलवान अटू आमे आसंतु ए साफन जंतु ठारू आमे शिखिबा
ସେ କେମିତି ଶକ୍ତିହୀନ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୈଳ ଉପରେ ଆପଣ ଗୃହକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ମାନେ ହତାଶ ନିରାଶ ହେଇଯାଉନାହିଁ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ନିର୍ଭର ରଖିବା। ବାକ୍ୟ ଲେଖାଗଲା ଲୁକ 6:48ରେ, ଆଉ ଶୈଳ କଣ ଅଟେ? ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ ଆଉ ମାନିବେ। ପଢନ୍ତୁ। ସେ ଏପରି ଜଣେ ଘର ତୋଳିବା ଲୋକ ପରି, ଯେ ଗହୀର କରି ଖୋଳି ମୂଳଦୁଆ ପଥର ଉପରେ ବସାଇଲେ, ଆଉ ବଢି ହୁଅନ୍ତେ ସୁଅ ସେହି ଘରକୁ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଧକ୍କା ମାରିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଟଳାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଉତ୍ତମ ରୂପେ ତୋଳା ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଅଛି, ଖାଲି ଶୁଣିବା ଲୋକ ହେବାର ନାହିଁ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଚଟାଣ ଉପରେ ଆମର ଘରକୁ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ମାନିବା, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସାପନ ସଦୃଶ, ଯେ କି ଶକ୍ତିହୀନ, ଯେ କି ଦୁର୍ବଳ, ସେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ଯୋଉ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ଭରସା ରଖୁଛି। ପାଉଲଙ୍କ ପରି କହିବାର ଅଛି, ମୁଁ ମୋର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କରିପାରେ। ମୁଁ ଦୁର୍ବଳା, ମୁଁ ଅବଳା, ମାତ୍ର ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ସମସ୍ତ କରିପାରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ବିଚଳିତ ହେବା ନାହିଁ ଯେ ମୁଇଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଆମକୁ କିଛି ଜଣା ଥାଉ କି ନଥାଉ, ମାତ୍ର ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା। ସେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢେଇ ନେବେ। ଆଉ 27 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ପଙ୍ଗପାଳ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ରାଜା ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ସମସ୍ତେ ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇ ଗମନ କରନ୍ତି। ହଁ, ପଙ୍ଗପାଳ ମାନଙ୍କର କିଏ ବି ରାଜା ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଦଳବଦ୍ଧ ହେଇ ଗମନ କରନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କିଏ ହେଲେ ତୁ ଏଟା କରନାହିଁ, ସେଟା କରନାହିଁ, ଏମିତି କଲେ ଖରାପ, ସେମିତି କଲେ ଖରାପ ବୋଲି ଆମକୁ କହିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପଙ୍ଗପାଳ ମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ରୋକଠୋକ କରିବା ଲୋକ କେହି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଏଟା ଭଲଟା ନାଇଁ ରେ ବାପା, ଏଟା ଦୁଷ୍ଟ କାମ କର ନାହିଁ, ଏମିତି ହେବାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ଲୋକ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ରାଜା କିଏ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦଳବଦ୍ଧ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ଏକତା ଅଛି, ୟୁନିଟି ଅଛି। ସେମାନେ ଦଳବଦ୍ଧ ହେଇକିନା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପଙ୍ଗପାଳ ମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ନାହିଁ। ପଙ୍ଗପାଳ ମାନଙ୍କର କାମ କଣ? ଯଦି କୋଉ କ୍ଷେତରେ ଫସଲ ହେଇଥିବ, ଏକାଥରେ ସବୁ ପଳାଇବେ, ଆରେ ସବୁ ପୋଛିକିନା ସେମାନେ ନେଇଯିବେ। ପୁରା ଦଳବଦ୍ଧ ହେଇକିନା ସେମାନେ ଆସିବେ। ଏମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଜୋଏଲ 2:7-8 ଲେଖାଯାଇଛି। କାଢନ୍ତୁ ଜୋଏଲ ପୁସ୍ତକ। ସେମାନେ ବୀରଗଣ ତୁଲ୍ୟ ଦୌଡନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଦ୍ଧାଗଣ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରାଚୀର ଚଢନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି, ଓ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଶ୍ରେଣୀ ଭଗ୍ନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅବା ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଜଣ ଆନ ଜଣଙ୍କୁ ଠେଲନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପେଲି ହୋଇ ପଶନ୍ତି, ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଯିବାର ପଥ ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ଆପଣା ଆପଣା ଶ୍ରେଣୀକୁ ଭଗ୍ନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର କହୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରେ, ନିଜର ଘରକୁ ସେ ଗୁନ୍ଥେ। ସେ ଘରକୁ କଣ କରେ ନାହିଁ, ଭାଗ ଭାଗ କରେ ନାହିଁ। ଏଇ ପଙ୍ଗପାଳ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶିଖିବାର ଅଛି କେମିତି ୟୁନିଟି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ଏକତା ଅଛି। ଆମର ଦଳରେ କଣ ଅଟେ, ବଳ ଅଟେ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ ଆମେ ପାଟ ହେଇକିନା ରହିଲେ ଆମର ୟୁନିଟି, ଆମର ବଳ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଏକ ହେଇ ରହିବା, ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଆମର ବଳ, ଏକତାରେ ହିଁ ବଳ। ଆମେ ଦେଖୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆଦମ ହବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୈତାନ ଆସୁଛି, ସେ ସମୟରେ ହବା ଏକଲା ଥିଲେ। ଆଦମ ହବା ମିଶିଥିବା ସମୟରେ ଶୈତାନ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ସମୟରେ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ହବ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏକତାକୁ ଆମେ ଭଙ୍ଗ କରିବା, ସେ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ହେବ। ଏବେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଆରାମ ସେ ମିଶିକିନା ଥିଲେ,
को तृतीय पर्सन रो एते साहस हेबो जे से बोहू को आसी सासू विरुद्ध रे कहबा पाइबा सासू को आसी बोहू विरुद्ध रे नाइ रे बापा से माने केंति मिसी कि नाचंती से मानकर विषय रे किछि कहबार आका नाइ बोली लोक कोन करबे डरबे एकतारे कोन अटे बळ अटे आज आमे अनेक समय कोन करू आमे भाग भाग हेथिले आमे अलगा अलगा नाइ आमे गोटे जगह रे थिले ही आमे शैतान रो कार्य को मध्य आमे विनाश कर परबा यूनिटी रे कोन अछि से पावर अछि यूनिटी रे से शक्ति अछि एकता कोन अटे बळ अटे पंगपाळ माने एटा जानि छंती तेणु सेमाने सेमानकर श्रेणी को भंग करू नाहंती सेमानकर यूनिटी को सेमाने भांगू नाहंती ए कीट पतंग ठारू प्रभु आमान को शिक्षा देउचंती जे एकता केंती बळ देखो ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋକ ଜାତି ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଡେଇକିନା ମାରି ମିଶା ହେବ ମାତ୍ର ଏମାନେ ଏକାଥରେ ସବୁ ଆଇଲେ ଲୋକମାନେ ଡରିକିନା କଣ କରିବେ ପଳେଇ ଯିବେ ସେମିତି ପାୱାର ଏକତାରେ କଣ ଅଟେ ବଳ ଅଛି ଆଉ ଏମାନେ ଏଠି ଲେଖା ଗଲା ଅବା ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଜଣ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଠେଲନ୍ତି ନାହିଁ ଉଠ ମୁଇଁ ଯିବି ବୋଲି ନାହିଁ ଯେ ଯାର ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି से बड़ हेब कि बोली गोड़ झिकती ना एमाने निज परस्पर मध्य गोड़ झिका झुकी एमाने होनाते मुई बड़ हेबे ना जे जार रास्ता रे से माने जानती प्रभु आमन को जो काम देइछंती हमें से काम आमे करि जिबार अछि लोक को ठेला पेला करिकिना माने आगको जिबार नै प्रभु आ चाहेबे आमन को से आगो को नेबे एटा माने पंगपाळ मानठारो शिखबा अनेक समय भौणी मान भितरे आका ईर्षा कुड़कुड़ा हट जलन भर्ती हेथाय कु भौणी टिके भल गीत गाई देले कु भौणी टिके भल प्रचार करदेले कि कु भौणी रो टिके भल तारीफ हे गला बेले आरी गोटे भौणी आमे कोन करि पारनु सहयोग करि पारनु तो ए आकु आका सब प्रशंसा करबे कि आकु केंती हटाइबा आकु केंती ठेली पेली देकिना मुई टिके आगरे हेबी ए प्रकार नै प्रभु हमको जो रास्ता रे जो कार्य करबा पे हमन को देइछंती आमे से कार्य करि जिबा प्रभु आमर पे गोटे स्वतंत्र जगह रखिचंती आमे अलगा लोक को ठेली आमे से जगह कहीं रहा से भौणी को पाई प्रभु से जगह रखिचंती मोर पाई प्रभु मोर जगह रखिचंती ए परिवार रे मध्य समस्तंकर जगह स्वतंत्र अटे आमे के कार जगह को आमे देई पारबा नै आमर प्रभु आमन को ठीक सुंदर जगह रे आमन को रखिचंती आमे जो जगह रे फिट हेबो से जगह रे प्रभु आमन को रखिचंती तेनु आमाने अलगार स्थान को आमे ताको ठेली मुई से जगह रे जाई बसबी नै आमे से प्रकार हेबा नै आमे ठेला पेला आमे करबा लोक हेबा नै आमर भितरे गोटे एकता को आमाने कोन करबा तयारी करबा आउ सेई एकता आमानकर बळ आमे अन्य को ठेली तार जगह रे आमे बसिकिना आमे रहबा नै अनेक समय कौन हुए परिवार मध्य जदि कार गोटे बहुत प्रशंसा ही गले आमे भाबू कि ताकू एते प्रशंसा करूछंती ताकू एते प्रेज करूछंती ताकू एते पसंद करूछंती ताकू टिके पेली देबा ताकू टिके साइज करिकिना मु से जगह रे आइबी सेंती केबे मध्य हे पारबो नै प्रिय भण में जार जगह रे से आकार रहबे तेणु आपण को प्रभु जो जगह रखिछंती से जगह रे आपण बेस्ट देबा पाई चेष्टा करंतु आपणकर स्थान प्रभु आपण को स्वतंत्र भाव रे देइछंती मु से जगह रे रही अनेक समय रे पार्टी कौन आमे अनेक समय हाथ कौन कहबो मुई पार्टी हेबी बोले हेबो नै मुई पार्टी काम करबी बोले हेबो नै हाथ हाथ रो काम करबो पार्टी पार्टी रो काम करबो गोड़ गोड़ रो काम करबो प्रभु हमको सेंती आकार रखिचंती तेनु आमे हाथ हेकिना पार्टी हेबा को चेष्टा करबा नै कि पार्टी हेकिना हाथ हेबा को आमे चेष्टा करबा नै प्रभु जदि हमन को पार्टी करिसंती आमे पार्टी भाव रे आमे कार्य करबा उठ हाथ कहबा उठ तोर काम आज टू मुई करबी बोले हेबो नै खाली ठाए ठाए आकु ताकु बाजबो आका सेटा सेंती साउंड हबो तेनु आमे आमर कार्य को आमे करबा आमे ठेला पेला करिकिना देखंतु ए पंगपाळ माने आंकर राजा नै आंकु के सिखाइबा लोक नै मात्र माने केते डिसिप्लिन केते एकता रे केते यूनिटी भाव रे अछंती आउ आमर भौणी मान को प्रभु दायित्व देइछंती गुणवती स्त्री ज्ञानवती स्त्री आपण गृह को गुंथे ए पंगपाळ ठारू आमे सिखबा से माने केंती दलबत हे जाउचंती आमर घर को मध्ये आमे से प्रकार गुंथी किना रखबा आमे खंड खंड करबा नै आमे भांगबा नै कारण आमर परमेश्वर आमान को गुंथी किना रखबा पाई देइछंती आमे गुंथबार क्वालिटी आमर अटे आमे कोन करबा घर को आमे गुंथी किना रखबा आमान को मध्ये एकता थाउ
ଆମେ ପଙ୍ଗପାଳ ମାନେ ଯେମିତି ନିଜର ମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ସେ ପଥରେ ସେମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେ କାମ ପାଇଁ ଆମେ ଚାଲିବା। ଆମେ ଅନ୍ୟର କାମ କରି ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ବାଧା ଦେଇ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଆମେ ସେ ତାର କାମ ମୁଁ କରିବି ବୋଲି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କାମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କାମ ଆମେ କରିଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ସେଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପଢନ୍ତୁ 28। ପୁଣି ବୁଢିଆଣୀ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧରେ, ତଥାପି ସେ ରାଜାର ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ଥାଏ। ବୁଢିଆଣୀ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧରେ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବୁଢିଆଣୀକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। କେଉଁ କେଉଁ ଦେଖିଛନ୍ତି ହାତ ଟିକେ ଉଠାନ୍ତୁ ତ। କୋରାପୁଟିଆ ଭାଷାରେ ମାକଡି ଦେଖିଛୁ ନା? ସମସ୍ତେ ଦେଖୁ। କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ସେଟା? କାହାକୁ ବି ସେଟା ପସନ୍ଦ ଆକା ନାହିଁ। ଘରେ ଥିଲେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ତାର ଜାଲକୁ ଆମେ ସଫା କରିବୁ। ଲମ୍ବା ଝାଡୁ ଆଣ, ଏଠି ବୁଢିଆଣୀ ଝାଲ ହେଇଛି, ଝାଡୁ ଆଣ, ବ୍ରଶ ଆଣ, ସବୁ କରି ଆମେ ସଫା କରି ଦେଇଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବୁଢିଆଣୀ ଏମତିଟା ଆମେ କିଏ ପସନ୍ଦ କରୁନାଉ, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ସଫା କରିଦେଉ। ମାତ୍ର ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ତାର ତିଆରି କରିଥିବ, ପୁରା ସ୍କେଲରେ ମାପିଲା ପରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ କି ନାଇଁ ତାର ଘର। ଆମର ଟେଲର ଭଉଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାର ଆଗରେ କାମ ଦେବେ ନାହିଁ, ସେତିକି ସୁନ୍ଦର କରିକିନା ସେ ସୂତାକୁ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କରି ଗୁନ୍ଥିଥାଏ। ଆଉ ସେ ସେ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାର ଘରକୁ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଆଉ ତାର ଘରକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସେ କଣ କୋଉଟା ହେଲେ ଖୋଜିଦେବ, ଆହୁରି ସେ ତିଆରି କରିବ। ମାନେ ସେ ମରବା ଯାଏ କଣ କରିବ, ତାର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏ ସେ ତାର ଘରକୁ ସେ ତିଆରି କରୁଥିବ। ଆଉ ସେ କାହାକୁ ଖାତିର କରିବ ନାହିଁ। ସେ ଲେଖାଯାଏ ରାଜାର ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ, ମାନେ ବଡ ବଡ ମେହେଲରେ ମଧ୍ୟ ଏଟା କାର ଘର କେ କଣ କରିବେ ତାକୁ ସେଥିରେ କିଛି ମାନେ ସେ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ। ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଗୃହକୁ ସେ ତିଆରି କରେ। ସେ ରାଜାର ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ସେ ରୁହେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ହେବାର ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫରେ ଯେତେ ବାଧା ଆସୁ, ବିଘ୍ନ ଆସୁ, ଆମେ ଯେତେ ଯାଇ ଅଛୁ ସେତେ ଯାଇ ଆମମାନଙ୍କର ଏ ଆତ୍ମିକ ଗୃହକୁ ଆମେ ତିଆରି କରୁଥିବା। ତାର ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ ସେ ଆହୁରି ତିଆରି କରୁଥିବ, ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ ସେ ଆହୁରି ତିଆରି କରୁଥିବେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବାଧା ଆସୁ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁ। କିଏ ଟିକେ କଣ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆରି ପ୍ରାର୍ଥନା ବାର ଯିବି ନାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବାର ଯାଇ ଆରି କି ଲାଭ, ଏ ଏମିତି ବୋଲଛି, ସେ ସେମିତି ବୋଲଛି, ସେ ପାଷ୍ଟର ତ ଯେତିକି ହେଲେ ମିଶା ଖାଲି ମତେ ଖାଲି ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ ଏକା କହୁଥିବେ, କିଏ ଗୋଟେ ଯାଇ କହିଦେଇଥିବେ, ଏମିତି କରୁଥିବେ, ସେମିତି କେତେ ଆରି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଇ ଶୁଣୁଥିବା। ଚର୍ଚ୍ଚ ସେ ପାଷ୍ଟର ଭଲ ନଥାଇ ପାରନ୍ତି, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚର ପାଷ୍ଟର ପ୍ରାଚୀନ ଭଲ ହେଇନଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଭଲ। ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି, ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଗଠନ କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯିବାର ଅଛି। ସେ ଯୋଉ ବୁଢିଆଣୀ କୁ ଗୋଟେ କଣ ହେଲେ ଖୋଜିଦେବ, ଆଉ ଯାଇକିନା ସେ କଣ କରିବ, ତାକୁ ତାର ଜୀବନ ପାଇଁ ଖାତିରି ନାହିଁ। କିଏ ମାରବେ ସେ ଜାଣିଛି, ଏବେ ଯଦି ଏ ଘର ତିଆରି କରିବି, ଏ ଘର ମାଲିକ ଦେଖିଲା ବେଲେ ସେ ଝାଡୁ ଆଣିବ କି ସେ କଣ ଗୋଟେ ଆଣିକିନା ମୋର ଘରକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ କହନ୍ତି କି ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ ସଫା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବୁଢିଆଣୀକୁ ମାରିଦେବାଟା ଭଲ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତାକୁ ନ ମାରବା ଯାଏ ସେ ଘର ତିଆରି କରୁଥିବ, କୋଉ ଗୋଟେ କଣ ନହେଲେ କଣ ଗୋଟେ ଖୋଜିକିନା ସେ ତିଆରି କରୁଥିବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେବାର ଅଛି। ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ତତ୍ପର ହେବାର ଅଛି। ବାଧା ଆସୁ, ବିଘ୍ନ ଆସୁ, ଯେତେ ଯାଏ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି ସେତେ ଯାଏ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଢୁଥିବାର ଅଛି। ଆମର ଆତ୍ମିକ ଘରକୁ ଆମେ ତିଆରି କରୁଥିବ। ଏମାନେ ପୁରା ଶକ୍ତିହୀନ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମାନେ ବଳ ନାହିଁ, ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଦୁର୍ବଳ ଜାତି। ମାତ୍ର ଏମାନେ କେମିତି ଜ୍ଞାନବାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖି ପାରୁଛୁ। ମାନେ ଆମକୁ ଶିଖବାର ଅଛି ବୋଲେ ନାଇଁ କି ଯେକୌଣସି ବିଷୟରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖିପାରିବା। ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଶିଖିବା। ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏମାନଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଛୋଟ ସବୁଠାରୁ ସାନ ପ୍ରାଣୀ ଏମାନେ,
ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ସାନ ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଏ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଜ୍ଞାନରୁ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିଲୁ ଆମେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖରୁ ଶିଖିଲୁ କି ଆମେ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବା ତାପରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଆମେ ବାଧାକୁ ଆମେ ମାନିବା ନାହିଁ ଆମେ ସାପ ଜନ୍ତୁ ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କୋଉଠି ପାଇପାରିବ ସେ କୋଉଠି ରହୁଛି ସେ ଆରବିଆର ମରୁଭୂମିରେ ରହିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ସେ ମୂଷା ଟାଇପ ର ସେ କଣ କରୁଛି ଶୈଳରେ ତାର ଚଟାଣକୁ ଠିଆ କରୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଚଟାଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା ଗୃହକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୃହକୁ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପଙ୍ଗପାଳ ମାନଙ୍କ ପରି ଆମେ ଦଳବଦ୍ଧ ହେବା ଆମମାନଙ୍କର ୟୁନିଟିକୁ ଆମେ ବଜାଇ ରଖିବା ଆମମାନଙ୍କର ଏକତାକୁ ଆମେ ବଜାଇ ରଖିବା ଶୈତାନ କଣ ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ୟୁନିଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାରଣ ତାର ଦୃଢ ଗଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ଏକ ହେଇଯିବୁ ସେ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ସେ ଯୋଉ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କରିଛି ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଶି ରହିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଉନାହିଁ ତେଣୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଅକାମୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି ଆଉ ବୁଢିଆଣୀ ତାକେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାର ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ଘରକୁ ସେ କଣ କରେ ତିଆରି କରି ଚାଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଧା ବିପଦ ଆଇବା ସମୟରେ ଆମେ ତିଆରି କରି ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହଉଥିବା ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।